여러분 Hola a todos. 안녕하십니까? Hello, everyone. 예. 사람들은 눈에 보이지 않지만 마음의 길을 가지고 있습니다. And so people, even though it is unseen, La people have gente, a aunque no se certain way ve, of the tienen heart. cierta manera del 마음이 corazón. 어떤 쪽으로 마음이 흘러가느냐에 따라서 아, 디- 각자 다른 마음의 길을 가지고 사는데요. So depending on the direction, the flow of one's heart, they have Y a different kind of heart. dependiendo de la dirección del corazón, tienen cierta forma de vida. 산로가 있는데요. So when we go to the Cuando mountains, van a la there are certain montaña hay hiking ciertos trails. caminos. 이쪽으로 늘 사람들이 다니기 때문에 이렇게 길이 납니다. And so because people travel this way all Y the ya time, que la there's a gente certain pasa por road that's esos paved. caminos muchas veces, se va formando 마음의 방식으로 estos 어떤 caminos. 마음의 길을 가느냐에 따라서 마음의 길이 생기는데요. And so also with the person's heart, depending on what method, depending on what way they take, there's a También el certain corazón, pathway that is dependiendo de made. cómo esa persona 눈에 보이지 haga, 않지만 se va creando ciertos caminos. 사람들마다 Aunque no se ve, 마음의 길을 가지고 있는데 pero cada persona tiene cierta forma del corazón. 어떤 사람의 마음의 길은 올바른 쪽으로 마음의 길이 나 있고 어떤 사람은 잘못된 쪽으로 마음의 길이 나 있습니다. And so some people's Algunas hearts, they have a personas en el proper way corazón of the heart, some tienen people una have a manera improper way of apropiada the y heart. otras tienen una manera no apropiada. La persona que no tiene una manera apropiada del corazón 그 삶의 방식이 잘못된 삶을 살 수밖에 없습니다. And so they have no no tiene choice más but to opción live que a vivir very una improper manera life. inapropiada. 예전에 이야기인데요. Esta es una historia que This is pasó a hace story that mucho happened long tiempo. ago. 대학생들을 위한 캠프를 냈는데 There was a Había un camp for campamento the para los university students. universitarios. 거기에 한 학생이 참석해서 첫날 집에 가겠다고 자기가 생각했던 거하고 다르다고. And so one student, he attended for the first night, and Y then un he said, "I'm gonna go estudiante, back home. This is not what I thought it was." El primer día dijo, yo quiero regresar a mi casa porque esto no es lo que yo esperaba. And so the teacher in charge of his Entonces class said, el "Hey, why don't you maestro spend encargado just de la one day clase and le then dijo, see oye, for ¿por qué no yourself?" pasas unos días más y ves lo que va, cómo pasa? Él dijo, no, yo me quiero ir. 책임자로 있었기 때문에 캠프에. And so I was Yo in estaba a charge of cargo de las operations at that time. operaciones en esa vez. 이제 이게 승인을 받고 가라고 데리고 왔었어요. And so, I brought him because I had to be responsible for Yo him. lo so he traje needed porque my yo era release. responsable de él y él necesitaba que yo lo dejara ir. And so to that Entonces a ese student, I talked estudiante to yo him le hablé about the way acerca of del the mundo heart. del corazón. 눈에 보이지 않지만 마음의 길을 가지고 있는데. And so people, even Entonces though la it is gente, unseen, aunque they no have a se certain puede way ver, of the tienen heart. cierta forma del 잘못된 corazón. 마음의 길을 가지고 있는 사람이 있고 올바른 마음의 길을 가지고 있는 사람이 있다. And so there are Y hay people who have a personas que proper tienen way of the la heart, manera and there are certain apropiada del people who have corazón y hay an personas que improper tienen way una of the manera inapropiada. Yo le dije, si tú quieres te puedes ir a tu casa, 이렇게 교사에게 함부로 행동하고 함부로 말하는 이제 그런 태도는 잘못된 것인데. heart. But for you to speak rudely and act rudely to pero your para teacher, que tú le that is hables an improper heart. de una manera ruda a tu maestro es una manera inapropiada. Yo te voy a preguntar, si tú tuvieras un trabajo, tú has tenido un trabajo de tiempo And so when you worked at that time, how did you work? 네가 가게에서 de 이제 tiempo 일을 corto. 하다가 마음에 맞지 않으면 그냥 때려치우고 나오지 Entonces, 않느냐. And so when you were working at that business, ese trabajo, cuando no encajaba con lo que tú querías, no te ibas. if it didn't fit your heart, did you not fight Si with your no superior and then encajaba quit? con tu corazón, no peleabas con tu jefe y te ibas. Have you ever done that before? Yo le pregunté así. 자기가 그런 적 여러 번 있다는. Y el estudiante dijo, Yes, I sí, did yo that lo hice varias quite a few veces. times. 그게 네 마음의 길이 그쪽으로 나서 그런. Yo le And I told him, dije, it's because of the way of your heart. es It is- porque it is así está flowing in that la way. manera de tu corazón y va a fluir en esa manera. If Si you tú have tienes this esa manera improper way of the inapropiada del heart, corazón, 앞으로 네가 정식 직장을 잡아도 너는 직장 생활하면서 또 제대로 직장 생활 잘 못할 거다. and even if you aunque get a tú good recibas job later on, you will not un be buen able to trabajo have a good job for a long fijo, while. no vas a poder quedarte mucho tiempo. Because Porque if it si doesn't fit your no heart, you encaja con just tu argue corazón, and solamente vas a pelear y te vas a ir. And so if you have Y this eso es porque tú improper way tienes of the esa heart, manera inapropiada del corazón. even getting Y aún para married is casarte the va a ser same. igual. 화목한 가정을 이루고 아름다운 가정을 이룰 수 No puedes tener una familia tranquila y hermosa. 자, 그러나 네가 여기서 마음의 길을 바꾸면 Pero aquí, si tú cambias el corazón, 잘못된 마음의 길을 바로잡을 수 있다면 si tú puedes corregir la manera inapropiada del 네 corazón, 인생이 행복해져. entonces tu vida va a ser llena de alegría. 네 마음에 지금 잘못된 마음의 길을 가지고 있는데 이대로 돌아갈 거냐 아니면 이 캠프에 참석해서 마음의 길을 바꿀 것이냐. Ahora mismo tienes una manera inapropiada del corazón y con ese corazón quieres ir a la casa, pero viniste al campamento para cambiar eso. 생각을 해보세요. 그러면 내가 이 캠프에 참석하겠습니다. And the student, he thought about Y it and este said, "Oh, estudiante that's pensó true. eso, I dijo, wanna oh, es stay at the cierto, camp." por eso quiero quedarme mejor en el campamento. 마음의 길이 어떤 길인지 잘 모릅니다. And people, they did not know Y what las kind personas of no way saben of qué the tipo heart de they manera have. de corazón tienen.
어떤 한 교수님이 쓴 책이 있는데요. And so there's a certain Hay book un that a libro que professor escribió un wrote. profesor. 한국에서 나온 책이니까 어떤 책인지 여러분 모르시겠죠. And so this is a book that was published in Korea. Es un Most libro people que se won't know escribió about it. en Corea. La mayoría no va a saber de eso. 괜찮아라는 제목입니다. And so the title is, even though Y you el complain, título it's es, all aunque right. tú te 문제 quejes, está 이렇게는 bien. 청소년들에 관한 내용을 쓴 책인데요. And so it is a book written about Es un libro youth acerca that de los cause jóvenes que trouble. causan 이 problemas. 책에는 어떤 한 법칙을 이야기하고 있는데 And Y en this este book, it libro talks about habla certain acerca de principles. unos principios. 이게 통역을 잘 할 수 있을지 Yo no 모르겠어요. sé si I se don't puede know if you traducir can translate bien. it well. 예. 지랄 총량의 법칙이라는 게 있는데 지랄을 한다. And so Digamos que usted causa 한국 사람은 쉽게 알아듣는. un alboroto. Korean people, it's easy to understand. 예. 사람이 평생 지랄을 하고 살 그 총량이 있다는 거예요. And so there's a certain amount of riotousness Hay that you cierta can cause in your cantidad de life. alboroto que puedes causar en tu vida. And so if you don't Si no cause a causas riot when alboroto you're en tu young, vida cuando eres joven, 바람 피고 지랄하게 돼 있다. entonces cuando crezcas vas a hacer los alborotos. 평생 썩어 죽을 지랄의 총량이 있다는 거예요. and so there's a Y certain hay amount of cierto tipo de riotousness that a cantidad person de can alboroto commit que in la their persona whole puede life. crear en su vida. 그런데 저는 그 법칙보다 더 성경적인 법칙을 하나 제가 이야기할 수 있는데 But I can talk about something better Pero than yo puedo that, hablar a algo de principle un that is principio biblical. más mejor que eso, que es 지랄 bíblico. 계속의 법칙이에요. It is the principle of Es el principio continual de riotousness. alborotamiento 한번 지랄을 한 continuo. 사람은 계속해서 지랄을 한다 이 말이에요. And so a person Una who's caused persona que riot causa once or alboroto twice, una o they dos continue veces to va a cause continuar riots. causando alboroto y ese es el camino que sigue. 마음의 길이 그렇게 잘못된 길로 난 사람은 La persona que tiene una manera inapropiada del corazón 늘 그렇게 잘못된 길로 갈 수밖에 없는 거예요. They have no choice but to no always take no that tiene the más opción proper que way elegir of esa life. manera inapropiada en la vida. 말씀 중에 축구 경기 안 보여준다고 학교를 불태웠다는 이야기를 들어보셨죠? And so in one of Pastor Park's sermons, he said at a school, because they were not showing a soccer match on TV. Uno de los hermanos del pastor Park, él decía que en una escuela porque no mostraron 예. 실제 그 이제 케냐에서 일어난 사건. el juego de This is an deportes, incident that had really happened in ellos Kenya. quemaron la escuela. 학교에 정확하게 말하면 126개 학교가 불탔습니다. Exactly 122. Exactamente 126 escuelas se quemaron. 자, 왜 학생들이 학교에 불을 질렀느냐? ¿Por qué los estudiantes quemaron la escuela? 자, 이렇게 학교들이 다 불타버렸습니다. Usted puede ver que las escuelas estaban todas quemadas. 케냐에서 일어난 일인데. Esto pasó en Kenia. 이 케냐 학생들의 마음에 잘못된 길이 하나 나 있는 거예요. En el corazón de los estudiantes de Kenia hay una manera del corazón inapropiada. 데모를 하는 그 날이 있는 거예요. Y para los estudiantes hay ciertos días que hay como demostraciones. 그래서 이유 없이 데모를 하는 거예요. Y por no razones ellos tienen huelgas, rompen ventanas y si se hace un poquito más escalofriante, 학생들 학교 오지 말라고 문을 닫아요 일시적으로. las escuelas cierran la puerta diciéndole a los estudiantes que no vengan a la escuela ese día. 왔었습니다. 매년마다. Y cada año esto se repite. 물론 그 전까지 학교를 이렇게 불사르지는 않았어요. Pero anteriormente no había incidentes donde habían quemado escuelas. 이렇게 마음의 길이 뭔가 거스리고 거역하는 쪽으로 마음의 길이 나 있었던 거예요. En el corazón de los estudiantes había cierto corazón donde ellos querían rebelarse y causar problemas. Entonces ellos querían ver el juego y el juego de basquetbol, la escuela le dijo que no. Por eso la quemaron. 쪽으로 길이 나 있었기 때문에 그런 잘못을 저지를 수밖에 없었습니다. Y ya que la forma del corazón era inapropiada, por eso no podían más que hacer así. Un día yo fui al campamento de estudiantes a dar una enseñanza y le dije a los estudiantes, cuando yo miro la forma de su corazón, 여러분을 만나서 30분이나 1시간 정도 이야기를 해보고 마음의 길을 살펴보면 si yo hablo con ustedes y les veo por 30 minutos y veo la manera del corazón de ustedes, 잘 살지 아니면은 잘 살지 못할지를 알 수 있다고 얘기해요. yo les puedo decir que en el futuro cuando se casen si van a tener un buen matrimonio o un mal matrimonio. Y en la lectura yo le dije así. Y tan pronto cuando yo le terminé de dar la enseñanza, un estudiante se me acercó. Me dijo, pastor, cuando yo me case, ¿crees que voy a vivir bien o mal? Yo le dije, yo te dije que tenía que hablar contigo
con ustedes como por 30 minutos o una hora. 예언을 해서 그런 것이 아니라 And so I'm Entonces not yo no estoy making como like a profetizando, 사람의 마음의 길을 보면 pero cuando But when we vemos look at the person's la way of forma life, del corazón de las 사람의 personas, 미래가 어떻게 될 건지를 알 수 있는 거예요. then you can va a know poder what that saber person's cómo es future is going to be cómo like. va a ser el 잘못된 futuro de esa 마음의 persona. 길을 가지고 있기 때문에 불행해지는 거예요. And so because they have an Porque improper tienen way una of the manera heart, that's why they inapropiada del become corazón, miserable. por eso se hacen miserables. 바로 잡아주면 Pero But si if you correct corrige that esa proper way manera of the heart, inapropiada del 그 corazón, 불행을 막을 수 있는 entonces then puede you can bloquear block esa that misery. miseria. 또 Y a 때로는 veces, And at times, 마음의 길이 없는 거예요. muchas veces no tienen forma del corazón. 어떤 문제를 만나고 어려움을 만났을 Cuando 때 encuentran algún problema o dificultad, 마음의 길이 없기 때문에 벗어나지를 못하는 거예요. because they have porque no no way of the tienen heart, they manera don't del know how to escape corazón, those no things. saben cómo escapar esas cosas. 1984년도에 일어난 사건. Este es un incidente que pasó en el 1984. 에티오피아에 대기근이 왔습니다. En Etiopía había una gran hambruna. Famine. 그래서 에티오피아와 이 소말리아 이 지역에 100만 명이 굶어 죽었습니다. In the region of Ethiopia and Y en la Somalia, región de 1 million people Etiopía, died of en starvation. Somalia, 1 millón de personas murió de hambre. 여러분, 왜 굶어 ¿Por qué 죽었는가? murieron de Why hambre? did they starve to death? 아디스아바바 공항에 양식이 쌓여 있었습니다. At the Bole Airport, International Airport, food En el was aeropuerto internacional de Bole, la comida estaba allí, amontonada. Why? Because the whole ¿Por qué? world Porque sent otros países supplies mandaron comida hacia allá. 음식이 참 풍성하죠. there. En América tenemos abundancia de comida. 버려지는 음식이 엄청난 양의 음식이 버려지고 있어요. And so the La amount of cantidad food de that we comida throw que away in botamos en America América es una cantidad inmensa, 한국도 igual que en Corea. in Korea. 자, 이렇게 많은 음식이 버려지고 있는데 Tanta comida es echada a perder. 지구한 반대쪽에서는 굶어 Pero al otro 죽으라고. lado del mundo la gente está muriendo de hambre. Starving to death. 여러분 그 소식을 들었을 때 전 세계에서 그 나라를 돕기 위해서 구호 물자를 Entonces 보냈어요. cuando escuchamos esta noticia, todo el mundo envió ayuda para ayudarles. 에티오피아 아디스아바바 공항에 양식이 산더미처럼 쌓여 있었어요. And so in En Ethiopia, Etiopía, at the Bole International Airport, there En was el aeropuerto internacional de Bole había pilas 왜 de 100만 comida. 명이 굶어 죽었을까요? Pero Why ¿por did qué a la million gente people moría die of de starvation? hambre? 전 세계에서 구호 물자를 보내서 공항에 도착해 있는데 Todo el mundo enviaba ayuda y que estaba amontonada en el aeropuerto. 외곽 지역까지 이 양식을 보내줄 수 있는 길이 없는 거예요. Pero el problema era que no había carreteras para llevar esta comida a esas áreas. 공항에는 양식이 쌓여 있지만 Entonces en el aeropuerto habían comida 지금 allí. 굶어 죽어가고 있는 그 오지 마을까지 이 양식을 가져다 줄 길이 없는 거예요. Pero no había comida para llevar, no había carreteras para llevar esta comida a estas áreas. Y el problema se resolvería si tuvieran carreteras. 이렇게 강을 건널 때도 나무로 엮어져 있는 이런 다리를 성용차나 정도 건널 수 있는 이런 길도 있고. But at the rural areas and the villages, if you wanted to cross a road, you had Pero to en las use these áreas, wooden áreas rurales bridges. y en los pueblitos locales, para poder llegar allá teníamos que cruzar, había que cruzar estos puentes de madera. 가야 할 텐데. And so then, in order to feed 1 million people, it means that many Y para trailer poder trucks of ayudar a food todos must esos be millones de supplied. personas, muchos camiones tienen que llegar hasta allá, pero no tenían 여러분들 carreteras. 교회 청소년들이나 또 어떤 문제가 있는 사람들 마음의 세계를 보면은 And so when you look at the world of the heart with the youth that are problematic in your Cuando usted ministry mira el mundo or del corazón de los also jóvenes que problems, son problemáticos en la iglesia o los adultos que tienen problemas, oftentimes you will see that it's an easy yo problem puedo to ver escape muchas from, but veces that's que because son they're problemas unable fáciles de 그 escapar, 이유가 pero no pueden 뭐냐면 escapar. 마음의 길이 없는 거예요. The reason La for razón that is es that porque no they have tienen, no way of the no heart. tienen forma en el 절망 corazón. 가운데 있다 할지라도 Even if Están they're in the dentro midst de of la despair, 거기서 desesperación. 벗어날 수 있는 마음의 길이 있으면 Si ellos tuvieran una forma de escapar, 쉽게 벗어날 수 pudieran escapar fácilmente. easily. 있어요. 오늘 젊은이들에게 이런 마음의 길이 없는 거예요. But Pero today, the young people hoy en today, día they los have no jóvenes way no of the tienen heart. manera del corazón. Not just them, but the modern people today. 절망 가운데, 고통 가운데, 좌절 가운데, 슬픔 가운데 있을 때 When they're in despair, Cuando están in en suffering, in dificultad, sadness, en sufrimiento, en 거기서 벗어날 수 dolor, 있는 길이 없는 거예요, 마음. they have en su in their corazón no hearts, they tienen have no camino way para to escapar. escape that. 그래서 전 세계 각 나라마다 이 자살 문제도 굉장히 심각한 문제가 되어 있습니다. And that's why in each of the nations around the world, Por eso en todas las naciones alrededor del mundo el problema del suicidio es un gran problema. 굉장히 심각한 문제가 되어 있고. also También the el problem problema of de la depression depresión has se ha become a hecho very serious como un gran problem. problema. 미국에도 우울증 환자들이 굉장히 많죠. And also in America, there are También many en América hay muchos people, pacientes que patients tienen who have depression. depresión. 전 세계에서 우울증 약을 가장 많이 소비하는
나라가 어떤 나라인지 아십니까? In the whole world, do you know which country Alrededor del uses mundo, the ¿sabe cuál most país usa lo antidepressants? que más usa antidepresivo? Japón. Japan. 일본이 자살 인구가 전 세계에서 가장 많은 나라입니다. And Japan is the country that Japón has es the el highest país que number tiene of el mayor suicides. número de suicidios. 뉴질랜드 Nueva Zelanda, New Zealand, 의사가 약을 처방하는 약의 30%가 우울증 약을 처방하고 있다. 30% of all the prescription medicines that the doctors 30% de las medicinas que los doctores prescriben son antidepresivos. Also in Korea, there are En many Corea people también hay who are muchas personas que están depresivos. 전 세계적으로 이런 문제들이 심각한데 이유가 뭐냐면 A través del mundo, estos problemas son muy serios. 거기서 벗어날 수 있는 마음의 길이 없어서 그런 거예요. It's because they have Es no porque way no of tiene the manera heart el to be corazón free para from ser those libre de esos problems. problemas. 마인드 교육 Y la educación del intelecto que 잘못된 tenemos, 길을 바로 잡아주기도 하고 mientras corregimos la manera incorrecta del 또 corazón, 마음의 길이 없어서 좌절하고 절망하기 때문에 그 마음의 길을 만들어 주기도 하고 And people who commit suicide and are in despair because they have no way of la heart, gente que we comete create the way suicidio of the por no heart for tener them. forma en el corazón, nosotros le ayudamos a tener una forma en su corazón. 또 남들보다 뛰어나야 되는 그런 이제 경쟁 시대가 돼 있기 때문에 And today we are in a educational system where it's knowledge based. Hoy en día estamos en un sistema educativo donde está basado en el conocimiento y es una competencia para todos. And that's why people Por do eso not la like gente to no exchange tiene with others. intercambio con otros. Y si no hay And if you don't intercambio, have exchange, 사람은 마음의 교류를 해야 행복을 느끼는데 actually people, si if la they gente have tiene exchange, they intercambio, feel puede happy. sentirse feliz en el 교류를 하지 corazón. 않으면 마음이 행복하지 Pero si 못해요. no hay intercambio, no puede ser Then feliz. you cannot be happy. 자, 그래서 오늘날 사람들은 마음이 높기 때문에 교류가 잘 안 됩니다. And so because people's hearts Y are ya so que high el corazón de today, las personas they es tan don't have exchange. altivo hoy día, no tienen intercambio. Por They're eso always siempre trying to tratan de prevail ser and beat others. 마음의 교류를 mayor 잘 que 안 otros. 되는데, They're unable to have Y- exchange with their friends. 예, 유대인들의 교육 방식을 보면 Pero cuando vemos el sistema educativo de los judíos, 유대인들의 도서관의 모습입니다. This is the, esta es una escena en la librería de los judíos. 자기들이 조용히 공부를 하는 것이 아니라 It's not No that es que they ellos individually individualmente study estudian quietly. callados, 도서관에서 이제 열띤 토론을 벌리는 pero ellos tienen un debate muy activo. 결국 이제 주변 사람들과 토론을 해보고 교류를 해보면은 And so as they have debates Mientras and ellos exchange with hablan people y around discuten them, con las personas alrededor, they discover their lack. 내가 옳다고 comienzan a 생각했는데, descubrir sus I thought I was carencias. right. Ah, 내가 옳다고 이 생각이 yo 틀릴 pensé 수 que yo 있구나. estaba Oh, correcto, this pero thought thinking that I'm right, ese that pensamiento thought estaba is wrong. correcto 자기 estaba 생각을 mal. 버리고 자기 판단을 버리면서 주변과 쉽게 교류할 수 있는 거예요. Entonces, As they forsake their mientras thoughts and their ellos judgments, tiran su they can have pensamiento y exchange sus with juicios, people pueden around tener them. conversaciones con las personas alrededor de ellos. 전 세계적으로 가장 뛰어난 민족이 되어 있고 And that is why the Jewish people are actually Por eso the es que greatest people. los judíos son las personas, las mejores personas alrededor del mundo hoy día. 전 세계 백만장자 20%가 유대인들이라고 하는데요. Of all the wealthiest people in the world, 20% De los más are ricos del mundo, 20% son 사실 judíos. 그들이 교류를 통해서 자신의 부족함을 발견했다고 할 수 있습니다. And we can Y say that podemos through decir exchange, que they a were través able del to discover their intercambio ellos self-lack. pudieron 예, descubrir sus 성경에서 carencias. 우리에게 이야기를 하는 것은 Lo 성경에서 que la Biblia nos 우리에게 dice And what the Bible is telling us, 우리가 얼마나 부족하고 연약한 자인지를 깨우쳐 주려고 합니다. it allows us to understand Nos how permite lacking, saber how weak cuál and how carecentes y we are. débiles somos nosotros. 사반에 대해서는 지혜로운 동물이라고 성경에서 이야기를 하는데요. And so in the Bible, it says that the animal that called coney, En or la a tyrant, Biblia is a hay un very animal wise llamado 사반은 coney. 약하기 때문에 바위 틈에 거하는 거예요. And so because the coney, Y el coney, por ser débil, se esconde entre las piedras. 그래서 작고도 지혜로운 것이 있는데 이 사반이 그 중에 하나예요. And so there's an animal that is wise, but even though it is small, it is Y hay un wise because animal it que is es bien small. sabio, aunque es débil y pequeño, es sabio. Y es el coney, porque se esconde entre las rocas. 동물의 왕 사자도 이 사반을 해할 수가 없는 거예요. Even the king, Aún el león, el rey de los animales, no puede 사자가 바위를 깨뜨릴 수 no puede lastimarlo. ¿Por qué? Porque el león no puede romper la piedra. 강해져야 되는 게 Entonces no depende de yo ser más 아니에요. fuerte, 우리 인간이 부족한 걸 sino que el ser humano descubriendo que es débil, 우리가 주를 의지할 때 가장 cuando 강한 자가 dependimos del Señor, ahí podemos ser fuertes. 돼요. 사람들은 뭔가 자기가 자꾸 잘하려고 하는 거예요. Pero la gente quiere hacer algo mejor. 예, 잘하는 자가 Ellos 되려고 quieren 하는 hacer 거예요. personas que son mejores. 통역이 잘 안 들려서 좀 방향을 바꿨습니다. I changed it so that the interpreter can hear better. 예. Cuando 자, 이 vemos esta 그림을 foto, 보면은, When we look at this picture, 예, 코끼리가 무릎을 꿇고 있는 장면이. es una escena donde el elefante se está arrodillando. 자, 교류를 하려면 마음이 낮아야 됩니다. and so if you Si want to quieres have tener exchange, you must intercambio, be tienes humble. que ser humilde. 여러분들은
기독교 지도자들이기 때문에 And Porque because ustedes son líderes cristianos. 오히려 이 교류하는 부분에 약점을 가지고 있을 수 있습니다. actually you may have a very weak point Quizás about tenga un buen having punto exchange. acerca de ustedes 여러분 para 이 CLF에 acerca de 와서 compartir, Come to the CLF. pero viniendo al CLF, 위치나 신분이나 다 내려놓고 You know, to pero put down poner your a un lado position su and your posición y place. su lugar, 하나님 말씀 앞에서 우리가 아무것도 아닌 인간으로 교류하는 거예요. And we're supposed to have estamos exchange supuestos a in front tener of God as intercambio people who are delante de Dios como 근데 personas que 사단은 somos nada. 사람들의 마음을 높여놨는데 Pero Satanás ha enaltecido el corazón de la gente 이게 교류를 방해하는 y eso interfiere con el intercambio. Si ustedes son humildes, 어느 누구와도 교류가 entonces va a poder intercambiar con cualquiera. 아마 여러분들은 스티브 잡스라는 사람을 기억할 겁니다. And so I'm sure Yo estoy seguro que usted recuerda a alguien llamado Steve Jobs. 이 스티브 잡스 굉장히 뛰어난 사람이었어요. Y este Steve Jobs era un hombre muy grandioso. 자기 친구 워즈니아가 차고에서 사업을 시작을 했어요. with this friend was Con su amigo Bosania comenzó un negocio en su garaje. 10년 만에 Después de 10 años de comenzar su negocio, 4,000명이나 되는 큰 회사로 성장했습니다. he grew his company to a company su where he had compañía 4,000 creció employees. hacia 전 4.000 세계에 혁신을 empleados. 가져줬다고 할 수 있죠. And so we Podemos can say decir que él that he tenía had el the focus enfoque of del the world. mundo. 예, 스마트폰을 Él hizo el 만들고, teléfono He made the inteligente. smartphone. 정말 전 세계에 모르는 사람이 없을 정도로 유명한 사람이 되었어요. He became so famous that Él there era wasn't tan a person famoso in the que no world había who nadie en didn't el know mundo que no lo 그런데 conociera. 그가 애플사에서 해고가 되는 일이 있습니다. But there was an Pero hubo un incident incidente where donde he él was fired fue from the Apple company. Votado de la compañía. 자기가 세운 회사였는데 La compañía que él Company that he estableció. established. 왜 ¿Por qué 해고를 fue 됐는지 echado? Why was he fired? 이 스티브 잡스는 성격이 좀 개팍했다고 합니다. And say they had a, Decían que él tenía una personalidad muy 예, fuerte 밑에 사람들에게 함부로 이야기를 하고 And so he would very y él era talk roughly muy to his- fuerte con los 자기가 subordinados. 워낙 뛰어났기 때문에 Why? Because Porque él que pensaba era una persona muy grande. 뛰어난 사람인 건 사실이었죠. Sí, en realidad él era una persona grande, 다른 사람들과 교류할 pero 줄 él no sabía cómo intercambiar con otras personas. 그래서 이사진과의 어떤 갈등에서 그가 쫓겨났는데 Y por los problemas que él tuvo fue 자 이렇게 votado. 뛰어난 사람이면 교류가 원활하지 못했기 때문에 And so even though he was a Aunque great él era una person, he persona did not have grande, good pero exchange. no tenía buen intercambio. 행복하진 않았습니다. That's Por why eso we no can't say he podía was ser happy. feliz. 그 아내와도 교류가 되지 않았습니다. Él Also, he tampoco didn't tenía have exchange intercambio with con his su wife. esposa. 결혼 생활도 불행했고 También su So his matrimonio fue marriage life was miserable. miserable. 자기 Él 딸이 tuvo una hija, He had a daughter. 리사라는 tuvo 딸이 una hija llamada Named- Lisa. daughter named Lisa. 이 딸아가도 교류가 원만하지 않았습니다. And Y there no was not tenía good también exchange with buen his daughter intercambio either. con su hija. 자기 딸이 5살 Cuando su hija When tenía his daughter 5 was años, 5 years old. 이제 별거 중에 있었는데 And so en at ese the tiempo time, él he vivía was living separado separate con with su his wife. esposa. 딸을 데리고 회사 사무실로 찾아왔어요. Entonces so his su wife esposa brought his trajo a la daughter niña to a la his office. oficina. 왜냐하면 생활이 어려서 양육비를 도와달라고 찾아왔는데 And so she came to him because Y ella vino she a él needed porque ella support for necesitaba her life. apoyo para su 아이 vida. 키워야 되고 힘든데 양육비를 좀 도와다오. You know, can you provide Y ella le some preguntó, alimony ¿puedes because I proveer have to alguna raise ayuda our porque yo children?" tengo que criar a la niña? 아내 마음에 상처를 주는 이야기를 합니다. But he said something that caused a Pero él dijo algo que le causó dolor en el corazón de la 저 아이가 내 esposa. 아이인지 어떻게 아느냐? How do ¿Cómo I yo sé know que esa that niña that es mía? child is mine? 네 딸 맞다. Sí, es tu hija. Yes, it is your daughter. 미국 모든 남자가 이 아이의 아버지 될 확률이 25%는 있다고. And so they said, all the men in America, there's a 25% that anyone in all the men Hay in un America can be the 25% de que child's todos los father. hombres de América sean los padres, It's sea el padre it's de la very- niña. It's very insulting. Eso es algo muy insultante. 그 이야기가 타임즈에 실렸습니다. But what he Pero said lo que él was written escribió in lo- the Times se escribió en el periódico New York Times. 딸이 대학생이 되고 난 다음 Después que la niña fue al colegio, 우연히 그 옛날 타임즈를 읽다가 그 기사를 봐요. And so by chance, she was reading the Por- New York Times. and por she error, read ella that. leyendo el periódico leyó ese artículo y le preguntó, padre, ¿cómo usted puede decir eso? 그때 네 엄마가 돈을 너무 헤프게 써가지고 내가 그렇게 말한 거다. And he said, you know, at that time, your mother was just En spending ese money tiempo wildly. tu That's why I said that. madre estaba You are gastando my dinero daughter. locamente, por eso yo dije eso. 아니, 이 Pero tú eres mi hija. 워낙 뛰어난 사람이었기 Entonces Steve Jobs era una gran persona, 다른 사람과의 대화도 원활하지 못했고 pero no podía tener intercambios con otras personas. 교류도 원활하지 교류가 잘안 No 돼. podía tener buen He wasn't able to have intercambio con exchange with otros. others.
처음 창업을 한 친구 워즈니아과도 교류가 잘 되지 않았고 And same thing with También his con friend su amigo Wozania, 아내와도 교류가 잘 con él tampoco podía tener intercambio, 아내와도 교류가 잘 되지 tampoco con su did not hija. have good exchange with his daughter. 물론 회사의 어떤 이사진과도 잘 교류가 되지 않았어요. And also, También people la at his persona de company, su he did not compañía, have con good ellos no podía exchange. intercambiar 뛰어나긴 tampoco. 했고 Él era grande, 예, 세상을 깜짝 놀라게 할 혁신을 가져준 거 사실. sí, es un hecho de que él sorprendió al mundo. 애플사를 망해가는 애플사를 글로벌 기업으로 성장시킨 것도 사실이었어요. Yes, it is a fact that he raised and established. Sí, es un hecho que él levantó y estableció la compañía como una compañía global, pero no era feliz. But he was not happy. 그냥 혼자 외로이 쓸쓸하게 죽어갔는데. Así que solo por sí mismo estaba muriendo. 스티브 잡스가 죽고 난 다음에 설문조사를 했습니다. And so after Steve Jobs died, Después que they Steve had Jobs murió, conducted hicieron un 그 아래 funeral. 사람을 무시하고 성질이 개팍했는데 왜 그 회사에 그 밑에서 일을 했느냐? And so they said Dijeron that he que despised his subordinates and was él bad-tempered. despreciaba a sus subordinados y era de mala 이번 스티브 잡스를 temperamento. And two, because Pero he ¿por paid qué a seguía high trabajando? salary. Porque tenía alto salario o Because it was an porque innovative company. admiraba a Jobs o porque era muy creativo. 손가락으로 한번 표시를 해요. 어느 것이 답일까요? Everyone Entonces, raised, señores, mark the answer ustedes with con your su finger. dedo Which one do you díganme, think is ¿cuál the es right la answer? respuesta? 돈에 관심이 많은 사람은 1번이라고 합니다. La gente que estaba interesada en dinero va a decir número 1. 2번이라고 하는 사람 아무도 Nadie 없어요. dice número There's no one who 2. says number two. 예, 역시 설문조사를 했을 때 2번이라고 이야기하는 사람은 아무도 없었어요. And that's right. Es cierto, When they cuando did the hicieron el survey, no one servicio answered nadie number contestó two. número 2. 존경을 받는 것은 To be respected. 뛰어나서 존경을 받는 Uno no es respetado por ser grande, Great. 마음과 마음을 나누고 교류할 수 있어요. pero cuando tú puedes compartir e intercambiar el corazón, 존경심이 entonces sale el respeto de otra Then there's persona. respect for that 마음을 other person. 교류하고 서로 이제 사귐이 있을 때 존경할 수 있는 것이죠. Cuando hay un intercambio del corazón y uno construye una relación, allí hay respeto. 그 밑에서 일했다는 사람은 없었어요. There was not a Pero single nadie person who trabajaba worked con for él him porque because le they admired admiraba. Steve Jobs. 예, 가장 많은 답을 한 Y la mayoría de personas decían que era el número 3, Number three. 가장 혁신적인 회사였기 때문에 그 밑에서 일을 했다. porque era una compañía innovativa, por eso trabajaban bajo de él. 자, 여러분 스티브 잡스가 죽기 Antes de que 전에 Steve Jobs muriera, Steve Jobs died. mientras él moría del cáncer, As he was dying of cancer. 그가 마지막 죽음 앞에서 한 이야기가 있어요. había una conversación más que él tuvo antes de morir. 이제 그가 병이 Su 심각해서 enfermedad era muy severa Very severe. 생명 보조 장치에 그 생명을 의존하고 y él 있어요. estaba recibiendo apoyo superficial. 그 기계가 그의 침대 머리맡에 윙윙거리고 기계가 돌아가고 있었고 And so next to Al his lado de su bed, cama de the muerte, machine la was máquina burning. estaba 그 allí 기계에서 이제 푸른 빛이 나오고 있었는데 And so there was a light shade that y was coming había from the machine. una señal de vida que salía de la máquina. 저 푸른 빛은 꼭 저승사자가 나를 부르러 온 것과 같아. It seems like that the blue light and the sound of the Y él machine is decía like que an esa angel luz y ese just sonido de la calling máquina era como el ángel de muerte me. I llamándome. can live my life all Si over yo again. pudiera vivir la vida otra vez, 배고프지 않을 만큼의 약간의 돈과 You know, solo just teniendo having enough suficiente money so dinero that I para don't no go pasar hungry. hambre, 내가 주변 사람과 교류하고 마음을 나누고 살고 싶다. I want to yo live quiero my vivir life mi vida exchanging and intercambiando y communicating with the people comunicándome con la around gente alrededor de mí. 여러분 스티브 잡스가 죽고 난 다음 애플사에 고민이 있었습니다. After Steve Jobs died, Después at que the Steve Apple Jobs company, murió, there was a certain había concern. una preocupación en la You know what that compañía. was? 회사에 현금을 보유하고 있는 현금 보유고가 너무 많다는 거예요. There was so much cash Había reserved tanta that the reserva company de was dinero que la 이걸 다 compañía 어떻게 tenía. 하지? 돈이 너무 많아서 고민을 해요. Ellos decían, tenemos demasiado dinero. 그러나 정작 스티브 잡스는 행복하지 않아요. Pero But Steve Jobs al final no era he was feliz. not happy. 자, 사람이 성공했다고 행복한 Entonces, 건 porque uno sea triunfante no quiere decir que va a ser feliz. 스티브 잡스가 성공했다고 말할 수 있지만은 행복했다고는 Podemos 말할 수 decir que él era triunfante, pero no podemos decir que era feliz. Entonces, ¿de dónde viene la Where does felicidad? happiness come from? ¿De dónde viene la felicidad? Where does happiness come from? Depende del corazón. It depends on the heart. 플로리다에 한 의사 선생님이 있는데 Hay un doctor en el estado de Florida. 한옥 탈머라는 의사 선생님이 있어요. Su nombre es Hanok Talmor. 이분은 불치병, 난치병을 전문적으로 치료를 하는데 Él es un doctor que ha tratado 오랜 세월 동안 이런 불치병을 enfermedades incurables y mientras trata a las personas que tienen esas enfermedades, 세 부류로 나누어지더라. dice que puede dividir a esa persona en 3 grupos. 암을 예를 Por ejemplo, cuando alguien tiene cáncer, primero 첫 번째 tiene 부정적인 생각을 pensamientos pesimistas. 암이라는 게 ¿Realmente me voy a curar del cáncer? Cáncer no se puede curar. No tengo más opción que morir.
이렇게 Entonces 부정적인 생각을 las personas 하면 tienen people have pensamientos pessimistic pesimistas. 그 사람은 마지막 순간까지 고통을 당하다 죽더라는 거예요. He said that those Él people, dijo que they're esas in personas pain tienen even to the last sufrimiento y moment of dolor their hasta el life. último momento de su 부의 vida. 사람은 The second group of people, 긍정적인 Ellos tienen 마음을 갖는 사람. they have Corazones optimistic optimistas. 그러니까 비록 Segundo grupo. 암이 불치병이긴 하지만 내가 암과 싸워서 이겨야 되겠다고 긍정적인 생각을 갖는 거예요. And so they said, yes, cancer is incurable, but I must still fight Ellos dicen, against sí, el it. So they cáncer have es a very incurable, optimistic heart. pero 그래서 마지막 quizás puede haber 죽을 때 manera. 덜 고통을 당하고 죽더라는 And 거예요. it says Por that eso when cuando they mueren, died, mueren they con died menos with dolor. less pain. 낫지 No se 않더라고요. sanan, They were not healed. pero el 그러나 tercer 세 번째 grupo, 부류가 있는데 But the third group la gente que tiene fe, are people who have faith. 암은 못 고쳐라는 그런 부정적인 생각을 조금도 받아들이지 ellos 않아요. no aceptan los pensamientos optimistas de que el cáncer es Cancer incurable. is incurable. 믿음을 갖는 사람이 암을 극복하는 Pero 사람이 la gente que 많다. tiene fe People who have faith, the pueden faithful people, recuperarse they were del able to cáncer. recover from cancer. 예. 자, 그래서 이미 나았다는 믿음을 갖는 거예요. Entonces ellos tienen esta fe de que ya ellos están sanos. 예. 박 목사님도 배가 아팠을 때 아프지만 나았다는 간증을 자주 하시는데 And Pastor Park, he often gives his testimony about when he had a El pastor Sopar continuamente da el testimonio del 결국 estómago de 믿음을 que 가졌을 cuando 때, estaba enfermo pero estaba curado. 예, 그 병에서 나았고 Entonces 자유케 cuando tiene la When you fe are puede healed ser from that curado de la sickness, you are free from enfermedad que tenía. 여러분 마치 하늘에 먹구름이 가려져 있고 그 먹구름이 사라지면 푸른 하늘이 나타나는 것처럼 And just as when you look at a cloudy sky, as the clouds Así begin como to cuando uno mira el disappear, cielo you que see the está blue sky cubierto behind it. de nubes y la nube comienza a 또 desaparecer, 우리 인생에 닥치는 불행이든 en la miseria que pasamos en la vida, cualquier problema o Whatever dificultad, problem or difficulty, 결국 우리 al 마음에 final si 믿음을 tenemos 가지고 fe en el if corazón, we have faith in our hearts, 예, 그 믿음이 하늘에 먹구름을 así como esa fe que just like pone, that faith que that puts quita away las the dark 예, 우리 clouds, 삶의 nubes 불행을, oscuras, 문제를 다 해결해 주는 게 바로 믿음의 세계입니다. it is the world of faith that es el resolves mundo the de la problems fe of que resuelve el misery problema de la and miseria y las hardship in our dificultades en el lives. corazón. Lo mismo con el Same problema thing, del the problem pecado. of sin. 자, 이미 모든 죄가 다 사해졌다는 믿음을 가지면 Si tiene la fe de que todos sus pecados fueron perdonados, 죄에서 벗어나 entonces 자유케 puede escapar del pecado y ser libre. 되는 많은 사람들이 하나님을 Muchas 믿는다고 personas 하면서 dicen que creen en Dios, 자신이 죄에서 벗어나 pero ellos son los que están peleando para ser libres del pecado. En la Biblia, 성경에서 Everyone in the Bible, 하나님이 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라. Dios dice de God David says about que David, one who ha follows tenido un after my corazón own heart. 예. igual que el de 하나님은 Dios. 다윗을 만났을 때 내 마음에 합한 사람이라고 했고 So when God meets David, Cuando he Dios says se encuentra David con is a man David, dice que David es un follows hombre my con heart. el mismo corazón. ¿Qué What does dice? David say? 예. 다윗은 사람의 행복에 대해서 이야기를 하는데 David habla de la Talks about the felicidad del happiness hombre. of man. 예, 로마서 En Romanos 4장에서 capítulo In Romans 4, chapter 4, 사람의 행복에 대해서 다윗이 정의를 내려요. él dice algo acerca de la felicidad del hombre. 예, 행복한 사람은 ¿Quiénes son las 누구냐? personas que son people who are felices? really happy. 예, 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있다고 하면서 사람의 행복에 Él dice, 대해서 bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Declares something about the happiness of man. 자, 그래서 사람들은 하나님과의 관계에 있어서 Entonces la gente teniendo una relación con Dios 네 가지 단계로 설명을 se 할 수 puede 있는데 definir en 4 diferentes 여러분이 tipos. 어떤 하나님과의 관계에 있어서 어떤 상태에 있는지를 한번 이 도표를 통해서 A través de este diagrama, Through this diagram, please tengan take una a look and see relación- what relationship you have with God. miren qué relación tienen con Dios. 이네 가지 Hay 관계가 나오는데 4 tipos de relaciones. Primero, 첫 번째 관계는 First 아담과 하와가 범죄하기 전의 상태입니다. is the relationship between Adam and es la relación entre Adán y before committing sin. Dios antes de cometer pecado. 우리 인간이 자유롭게 교통할 Entonces, 수 antes de que Adán y Eva pequen, había un intercambio libre entre Dios y 있어요. nosotros. 그다음 두 번째 El 단계. segundo The paso second step 아담과 하와가 범죄하고 난 이후의 단계입니다. es el paso que viene después de que Adán y Eva cometieron 아담과 pecado. 하와가 범죄하고 난 이후에 하나님과 우리 인간 사이는 죄가 들어왔습니다. so after Después que Adam Adán y and Eva Eve sinned, pecaron, between God entre and us Adán y was sin. Dios, 자, 이 죄로 인하여 하나님과 우리 사이가 단절되었는데 So because of y sin, por el pecado, God and us Adán y became separated. el hombre y Dios se separaron. And the Bible Y la says Biblia dice, 자, 여호와의 손이 짧아서 구원치 못하심이 아니고 귀가 둔하여 듣지 못하심이 아니라 했습니다. it says that it's not that the Lord's hand is shortened that he no cannot es que la save, mano or de his Jehová sea ears cortado dull para that he salvar, ni cannot sus hear. oídos agravados 너희 para no oír. 죄악이 너희와 너희 하나님 사이가 Dice, 되었다고. pero que sus pecados lo han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, 예레미야 17장 en Jeremías 1절에 17:1, Jeremiah chapter 17 verse 1. 유다의 죄는 금강석 것 철필로 기록되되 그들의 마음판과 그들의
Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Está escrito en dos lugares. Primero está escrito en la tabla del corazón de uno. Y el segundo es en los cuernos de los altares. ¿Qué significan los cuernos del altar? Cuando miran el tabernáculo, hay el altar del holocausto. Cuando uno entra al tabernáculo, lo primero que ve es el altar del holocausto. Y en las cuatro esquinas del altar hay cuernos. Esto es una copia de lo que está en el cielo. Cuando los israelitas dan la ofrenda del pecado, hay esta costumbre de poner la sangre en los cuernos del altar, porque el pecado está escrito en los cuernos del altar. Con la sangre del cordero, cubren todos los cuernos del altar. Cuando el hombre cometió pecado, el pecado se escribió en los cuernos del altar y en la tabla del corazón. En esta condición, aunque uno ore a Dios, Dios no lo puede escuchar. Entonces el hombre ha caído en esta condición. Pero el hombre por sí solo, ya que no puede resolver este problema del pecado, por eso Dios envió a Cristo para resolver el problema del pecado que nos está bloqueando. Y la tercera condición, creyendo en Dios, ellos creen que Jesús murió en la cruz para lavar mis pecados, pero aún creen así, pero siguen en la condición de pecadores en el corazón. Estas personas que creen, van a la iglesia, pero siguen con pecado en el corazón, solamente son personas religiosas. Muchas personas hoy van a la iglesia y dicen que creen en Dios, pero hay muchas personas que están en esta condición. Y la persona que está en la tercera condición, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? Nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es porque aún tienen pecado en el corazón, siguen siendo pecadores, porque están en la tercera condición. Entonces, ¿qué es la verdadera vida espiritual? ¿Qué significa decir que está conectado con el corazón de Dios? Está hablando de la cuarta condición. Cuando está en esta condición y puede tener intercambio libre con Dios, entonces puede decir que está conectado con mi corazón. Y en este mundo hoy, hay personas en la segunda condición, no creen en Dios, no creen en Jesús, no tienen interés si Jesús le perdonó el pecado o no. No creen en Dios, están en esta condición de incredulidad. Y hay personas que van a la iglesia, pero todavía creen que tienen pecado en su corazón. Están en la tercera condición. Y hay las personas que están en la cuarta condición, que su corazón está unido con Dios. Entonces ustedes con su miembro de su iglesia, ¿lo va a guiar a ellos en la tercera condición, creyendo en Dios? Cantan alabanza, dan ofrenda, tienen servicio, dicen Señor, Señor,
say, Lord, Lord, 아직도 마음에 죄가 있는 죄인의 위치에 머물러 있다면 if they're still Si aún dwelling in the permanecen en la position of a posición de sinner where pecadores, sin no in tienen their pecado en el hearts, 주님 corazón 앞에 서면 내게서 y se 떠나가라 paran delante de when they stand Dios, before the Lord, Dios le va a decir, Lord, apartaos de say, mí. "Depart from me." 자, 그래서 여러분들이 여러분의 교인들을 또 여러분이 만나는 사람들을 4번 상태 하나님과 마음이 합해진 이 상태로 이끌어줘야 한다. Significa que tiene que guiar a las personas, a los miembros de la iglesia, a estar en la posición número 4. 또 하나 살펴봐야 할 것은 Y esto es lo que también tenemos que ver. We also must look at. 1번 상태하고 4번 상태를 한번 비교를 해봐야 돼. Let us Vamos a comparar la condición 1 con la condición 4. 아담과 범죄하기 전에 죄가 없었죠. Antes de que Adán iba a pecar, no había pecado. 하나님과 자유롭게 Había 교통할 수 intercambio 있었죠. libre entre Dios y el hombre. Pero en la cuarta condición, 죄를 사함받고 cuando 의인이 recibe el perdón del And pecado y receive se hace the forgiveness of justo, sin, become righteous. 역시 하나님과 자유롭게 교통할 수 있는 상태가 됐는데 está en la condición donde puede tener intercambio libre con Dios. 1번과 4번 상태를 한번 비교를 Comparemos la condición 1 y 4. ¿Cuál es la diferencia? 차이가 뭔지. What is the difference? 자, 여러분, 1번 Condición 1, And so condition 1, el hombre era sin pecado. was without sin. 그건 인간이 불완전한 인간의 의를 가지고 있었어요. And that's when man Y had allí era que el hombre tenía esta righteousness. 이건 인간이 죄를 justicia 지으면 When imperfecta. man sins, 이 의가 깨트려져 버려요. Porque cuando el hombre peca, su justicia se desborona. 이거 완전한 Entonces 의가 ya no so es, it's not perfect righteousness. porque la justicia del hombre Because it's es man's imperfecta. 인간이 한 번만 죄를 지어도 Entonces 죄인이 cuando el 돼버려요. hombre So when comete man pecado commits sin una just vez, one ya se time, hace he becomes pecador. a sinner. 예, 불완전한 의를 가지고 Dice It means that it's a righteousness of justicia de 인간이 선악을 알지 imperfección. 않는 나무 열매를 따먹는 거 하나님 아셨지만 Although God Aunque knew Dios that sabía man que el hombre iba a would eat comer from del the fruto del bien y del 하나님께서 mal, 내버려두신 이유는 la razón que Dios le permitió que suceda 바로 4번 상태의 완전한 하나님의 의를 주고 싶었기 Why? 때문에 era porque Dios quería darle la cuarta condición, la justicia 이 perfecta. 4번 상태의 의는 완전한 하나님의 의입니다. And so La condición condition 4 4 representa la justicia perfecta de Dios. 예수 그리스도 십자가의 죽으심으로 얻어지는 완전한 하나님의 의이기 때문에 Porque es la justicia perfecta de Dios que se realiza a través del sacrificio de Jesús. Por eso esta justicia no se puede desvanecer. 이 의는 So this righteousness 제가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전케 했다고 했어요. is as for Porque by con one una offering ofrenda is ha perfect hecho forever, those who perfectos are para being siempre a los que 이 son 하나님은 santificados. 영원히 온전한 거예요. Entonces la justicia de Dios es perfecta para siempre. 내가 죄를 짓는다 다시 죄인이 Solo porque yo peco otra vez no voy a ser pecador nuevamente. 완전한 하나님의 Porque es la justicia perfecta de Dios. righteousness of God. 또한 하나님이 저희 죄와 저희를 다시 기억지 아니하려고 했기 때문에 Porque Dios dice, sus pecados y transgresiones no me acordaré nunca más. 깨어지지 않는 의미. Por eso su justicia no se puede deshacer. Shattered. Pero hay un problema. But there is a problem. 오늘 여기 많은 Hay 목사님들 muchos pastores So aquí there are many hoy pastors here today. 자 그럼 예수님 모든 죄를 사했다는 걸 y 믿겠는데 creemos So que we Jesús believe lavó that todos Jesus nuestros has washed pecados, 뭐 all of our sins. 그러나 우리 또 생활 속에 죄를 pero en la 짓잖아요. vida diaria In our daily pecamos. lives, we sin again. 뭐 죄를 지으면 또 회개 기도해야 되지 않습니까? Entonces si pecamos otra vez, ¿no tenemos que pedir 또 죄 용서를 빌어야 되지 않습니까? arrepentimiento y pedir perdón otra vez? 자, 문제가 뭐냐면 The problem, 로마서 En Romanos 8장 capítulo 8, Romans versículo chapter 1. 8, verse 1. 보겠습니다. 여러분 잘 아는 Esta es 말. una palabra que todos This is a word conocen that muy all of you bien. know very well. Romanos 8, versículo Romans 1. chapter 8, verse 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 예. 결코 정죄함이 없다고. Dice, It says, there is therefore now no pues ninguna condemnation. condenación 죄를 hay. 짓고 난 다음에 And so after committing sin, 사람들은 Aunque 주여 cometió 이 pecado, 죄인, 또 주여 이 죄인 늘 정죄를 받는 거예요. Siempre se van a sentir condenados. Ah, ¿por qué? Ay, este pecado, este pecado. 그렇죠? right? 예, 오늘 많은 사람들이 Entonces muchas personas van a la iglesia hoy día Church today, 예, 예수님 십자가에 죽은 내 죄를 다 y aunque dicen que 씻었다고 Jesús 하지만 lavó sus pecados en la cruz, 로마서 8장 1절에 되는 이 단계까지 오질 못하는 but 거예요. they're not pero no able to pueden arrive at the alcanzar el level nivel of de Romans Romanos chapter 8, 8:1. 왜 여기 La razón 오지 que no 못하는 pueden 거예요? llegar The reason aquí, why they can't come here, 자, 이 로마서 8장 1절에 si ellos quieren alcanzar Romanos 8:1, 예, 로마서 7장에서의 한 통과해야 될 한 과정이 있는데 hay un proceso que tiene que pasar en Romanos capítulo 7. 예, 로마서 Romanos 8장 capítulo 1절, 8, versículo 1. 7장에서 이야기한 그 이야기를 바탕으로 Detrás de Romanos capítulo 7, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo 7장에 Jesús. 있는 부분이 마음에 이루어져야
8장에 결코 정죄함이 없는 이 삶이 Entonces, 이루어진다. cuando las cosas del capítulo 7 se cumplen en el corazón, puede vivir como Romanos capítulo 8, versículo 1. 어떤 이야기를 하고 있는가? Capítulo 7, ¿qué dice? Capítulo 7, 7장 Chapter 7, 19 y 20. verse 19 and 20. For the good Porque that I no hago do, lo bien I que do not quiero, do, sino but el the mal evil que I no will quiero, not eso do, hago. that I practice. Y si hago lo If que I no do quiero, ya no lo what hago I yo, will not sino el do, pecado there que is no mora en more I mí. do it, but sin that dwells in me. 예, 어제 율법은 Ayer- 죄를 깨닫게 한다고 했습니다. Yesterday, Ayer yo dije que la ley le hace entender lo que es, lo que es el 사도 pecado. 바울이 죄를 정확하게 깨달았습니다. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta exactamente de lo que es el pecado. But sin is, 이것을 행하는 건 내가 아니요 내 속에 거하는 죄라고 Él 이야기합니다. dijo, that person says, ya no "It's lo hago no yo, longer I sino do el it, but sin pecado that que mora dwells en in mí. me." 자, 사도 바울이 죄를 깨닫고 Cuando el 난 apóstol 다음에 Pablo se dio cuenta que era el pecado, 어떻게 ¿cómo 죄에서 escapó el 벗어나 pecado How did entonces? he escape sin then? 어떻게 결코 정죄함이 없는 삶이 되느냐? So then how does Entonces, he ¿cómo have puede life tener la where vida there donde is ya no hay more condenación? 그 비결은 And that is secret. Versículo 23. It's in verse 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 이 23절을 Cuando entienda versículo When you 23, understand verse 23, 예, 로마서 8장 1절이 완벽하게 여러분 마음에 이루어집니다. entonces Romanos 8.1 se va a hacer perfectamente establecido en su corazón y va a tener una vida donde ya no hay where there is no more condenación. condemnation. 자, 23절 다시 한번 정확하게 한번 보십시오. Vamos a ver versículo 23 otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 이게 무슨 말씀이에요? ¿Entiende lo que esto dice? You understand what this is saying? 굉장히 중요한 Es muy 말씀이에요. importante. Very 이 important. 안에 많은 것이 함축되어 있어요. Hay There are muchas many cosas things condensadas aquí. condensed in it. 예, 많은 사람 이 Muchas 말씀을 잘 personas no 이해를 못해요. entienden. Many people don't understand this. 그래서 로마서 8장 1절이 그 삶이 Por eso es que 이루어지지 Romanos That's why capítulo, Romans chapter 8 verse 1 is not Romanos so that capítulo their 8 lives versículo 1 no se cumple en su vida. They always live in the Siempre midst of viven con su condemnation. pensamiento como They live as pecadores. sinners. 로마서 8장 1절이 이루어지려면 Para que ustedes puedan tener Romanos 8.1, el versículo 23 In verse 23, 내 지체 속에 한 다른 법이 dice, 있다고 yo 했어요. veo it says, otra "I ley see en mis another miembros law in my members." 이것이 내 마음의 법과 싸운다는 거예요. que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué significa eso? What does this mean? 내 지체 속에 한 다른 법은 뭐고? ¿Cuál es la ley de mis Law in my miembros? members. 내 마음의 ¿Y qué es 법은 la 또 ley de mi 뭐냐? So mente? then what is the law of my mind? 또 죄의 법 아래로 사로잡아 오는 걸 보는도다. Y veo que me trae cautivo a la ley de mis miembros. 또 죄의 법은 A 뭐냐? la- So then what ¿Cuál is es the la law ley of del sin? pecado? 자, 이걸 도표로 오늘 하나하나 보여드리겠습니다. And so Yo le voy a I will mostrar show en you esto uno this por life uno. one by one. 자, 이 말씀을 그대로 도표로 그리는 겁니다. And so we're going to illustrate Vamos a this, ilustrar este the versículo. illustrate this verse. 자, 내 지체 속에 한 다른 법이 있다고 했어요. Dice, hay una ley en mis miembros. ¿Dónde? 어디에요? Where? 예, 내 지체 속에 한 Hay 다른 법이 una ley en There mis is a law miembros. in my members. Siguiente. 그다음 Next, 내 En mi 마음에 mente in my mind, 마음의 está la 법이 ley there's de the la law mente, of my mind. 예, ¿cierto? 그렇죠? Right? 내 지체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 했습니다. It says there's a Dice law que hay of la my ley de la members that mente que wars pelea against contra the law la of ley my de mis miembros. 이렇게 둘이 싸우고 Entonces 있는 estos 거예요. dos So se these pelean two entre are sí. warring against each other. 내 지체 속에 있는 한 다른 법과 내 마음의 법이 싸우는데 And so the law La of ley my de mis members miembros fight pelea against the contra law of la my ley de mind. mi 내 mente. 지체 속에 한 다른 법이 뭐냐는 거예요. ¿Qué es So la then ley what de is mis the miembros? law of my members? 내 ¿Y 마음의 qué es 법은 la ley de 뭐냐? mi What is mente? the law of my mind? 오늘 로마서 7장에서 이 부분을 자세하게 설명을 En Romanos 하고 있는데 capítulo 7 explica esto muy exactamente. 예, 내 지체 속에 한 다른 법은 La ley de los Law miembros in my members. 바로 죄의 정죄. son los It is deseos the del desires pecado. of sin. En Romanos 7장에서 capítulo In 7 Romans chapter 7, 이 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사된다고 했습니다. it says that the desires of the dice que los sin deseos del works in pecado the members of our se body. revelan en los miembros del cuerpo. And because we have the flesh, 늘 죄의 정욕이 일어나. Por eso tenemos siempre los always have the deseos del desires pecado. of sin. 우리 ¿Y 마음의 qué es la 법은 ley de, So then de what mi is the law mente? of my mind? 바로 선을 원하는 El 원하는 deseo de It is the justicia. desire for righteousness. 내 마음에 늘 선을 En nuestro 원하는 corazón 마음. siempre queremos hacer el bien. Always want to do good. 이 둘이 Y estos 서로 dos 싸움을 siempre 하는 se 거예요. pelean These two entre are sí. always warring against each ¿Cuál other. gana? 누가 이길까요? Who wins? ¿Cuál gana?
무엇이 이겨요? Which one wins? 여러분 마음에 선을 원하는 마음이 이기면 And if Si the el deseo desire de in su your corazón de heart hacer bien prevails, vence, va a vivir una vida you will bien. live a good life. Pero no funciona, ¿verdad? 되죠. But that doesn't work, does it? 왜냐? Why? 죄의 Porque los 정욕이 deseos del Because pecado the siempre desires of sin prevalecen. always prevail. 자, 여러분 육체가 건강합니까? Señores, Everyone, ¿su cuerpo are your está bodies saludable? healthy? 난 젊고 좀 건강한 편이다. Piense, soy joven, soy feliz, soy saludable. 건강하다는 사람 손 한번 들어. Raise your hand if you Piensa think si you're usted es healthy. saludable y joven. 육체 건강하다는 것은 Pero decir que su cuerpo está saludable 죄의 정욕이 많이 역사된다는 거예요. It means that there's a significa lot que hay of mucho desires deseo of del the pecado sin que that está is en at work. funcionamiento. 젊고 Decir 건강하다는 que es 것은 joven y Say that you're young and saludable healthy, 죄의 정욕이 왕성하게 es 일어난다, decir, 이 소리예요. diciendo que los deseos del pecado están muy vivientes en 손을 ustedes. 들지 않은 사람, Para los que no levantaron la who have mano, not raised your hands, 그럼 죄의 정욕이 ¿no tienen 없느냐? deseo del pecado are they entonces? without any desires of sin? 좀 줄어들고 Sí, 약할 뿐이에요. es solamente un Just a little poquito decrease, menos, just a little weaker. 예, 우리 pero 몸이 mientras nuestro 살아있는 cuerpo 동안 esté As vivo, long as our bodies are alive, los deseos del pecado siempre van a the estar desires of en sin are funcionamiento. always at work. 자, Y 그래서 mientras 이 estos 둘이 dos siempre 싸워서 están So en as these guerra, two are always warring, 죄의 법 아래로 nos 사로잡아. trae a la cautividad de la ley del pecado. 사로잡혔다는 것은 싸움에서 Y ser 졌다는 cautivo 이야기. significa que peleó pero fue vencido. defeated. 그래서 죄의 정욕과 선을 원하는 마음이 싸우는데 Entonces los deseos del pecado The desires of sin and the law of the y el deseo de hacer bien siempre do pelean. good are always 예, fighting. 이 싸움에서 지니까 죄의 법 아래로 사로잡혀 가는 거예요. Because Y you porque lose the pierde la battle, that's why batalla, you're por eso captive siempre to the law termina of sin. cautivo de la ley del pecado. 그래서 이 죄인하고 죄인이 되는 Por eso la gente dice, Señor, soy pecador. Entonces todos los días son pecadores. ¿Por qué? 왜요? Why? 왜 날마다 죄의 정욕과의 싸움에서 Porque 지니까 todos los días pierden a los deseos del pecado. 그럼 이걸 이길 Y 수 entonces, 있는 ¿quién 사람이 puede 누가 vencer 있느냐? esto? Then who can defeat this? No hay nadie que pueda vencer. There's no one who can defeat it. 아니 근데 어떻게 목사님 Entonces, 의인이라고 pastor, ¿cómo 말합니까? puede decir que es Pastor, how justo? can you say that you're righteous? 어떻게 ¿Cómo no 정죄함이 puede haber 없을 más 수 있습니까? condenación? There be no more condemnation. 예, 바로 여러분들이 이 싸움밖에 몰라서 그래요. Es porque solamente conoce esta batalla. 자, 하나님은 God, 이제 이래서 우리 마음의 법을 바꾸는 Dios dice que va a God is saying, cambiar I will change la the ley law del of your corazón. heart. 이 육체를 바꾸는 Porque no puede cambiar la carne, Because ya es la carne. Because already your flesh, Así como dijo David, 이야기한 것처럼 just as David said, 모친이 제 중에 나를 잉태했다는 거예요. he said, my él mother dijo, mi brought madre forth- me brought me concibió en forth pecado. iniquity. 예, 내가 제약 중에 출생했다. Yo fui So I concebido was en conceived in pecado, sin, brought forth in creado en iniquity. maldad. Ya en la Already carne, this flesh 예, 죄악된 육체기 죄의 ya es una carne is pecaminosa. already a sinful flesh. No puede cambiar la carne. You can't change the flesh. 그래서 하나님은 우리 마음의 법을 바꾸는 일을 하는 거예요. Entonces Dios hace el trabajo de cambiar la ley del corazón. 자, 바욱수 목사님 이번 말씀 Entonces 중에 ahora entre los sermones del pastor Supal 이 마음의 법을 바꾸는 부분에 관한 설교를 해주세요. nos dio el sermón de cambiar la ley del corazón. ¿Y cómo cambia la ley del How do corazón? you change the law of your heart? 예레미야 31장 En Jeremías 31:31 verse 31, 예, 나 여호와가 말하노라. dice, he aquí, dice el I, said the Señor, Lord, says 보라 the Lord, 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 he 세우리라. aquí vienen días "Behold, the days are coming," says the Lord, "when I will en las make que a haré un new nuevo covenant pacto with con the la house of casa de Israel Israel and the house of Judah." y la casa de Judá. This new covenant, 이제 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하겠다. it says, "I will Pondré put las my leyes laws en in su their minds mente and y write it las in escribiré en their sus hearts." corazones. 이게 바로 마음의 법을 바꾸는 Aquí 이야기. dice acerca de cambiar la ley del corazón. 자, 여기서 마음의 법을 바꾸는 바꾸는 일을 하나님이 하신다 했는데 Aquí Dios habla acerca de cambiar la ley del corazón. 지금 내 마음에 선을 원하는 마음을 가지고는 죄의 정욕을 이길 수 없지만 So in my heart, with the Yo no desire puedo to do good, I sobrepasar cannot o vencer overcome la the ley, desires of los sin. deseos del But if pecado. the laws of my heart 이 change, 마음의 법이 바뀐 이걸로 우리는 죄의 Entonces con la 정욕을 nueva so ley with the new podemos law, a change vencer in our la hearts, we can ley overcome del, the desires of sin. los deseos del pecado. 하나님이 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하겠다는 이 새로운 법이 뭐냐는 거예요. And so this new law that God says, "I will put my Esta law in nueva their ley que Dios minds dice and que va a write it in poner their en hearts." nuestra What mente y en is nuestro this? corazón, ¿qué es? ¿Cuál es 그 esa 새로운 ley? 법이 뭐냐? What is this new law? 그건 바로 히브리서 10장 Es la palabra en Hebreo It is 10, the word in 17. Hebrews chapter 10, verse 17. 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 Añade, 기억지 y 않겠다. nunca más me They acordaré will de sus their pecados sins y and their lawlessness transgresiones. I will remember no more. 이게 마음의
새로운 법이고 새 언약이 Esta es la nueva ley del corazón y es el nuevo pacto que Él ha escrito. 자, 이 법이 새 언약이 마음에 기록되어 있는 사람. Entonces, una persona que tiene esta nueva ley, este nuevo pacto escrito en su corazón, 다시 기억지 아니하리라고 새 언약이 기록된 사람. y la persona que tiene ese nuevo pacto escrito en su corazón, dice que sus pecados y transgresiones no va a recordar, esa persona puede ganar la batalla. 자, 1번에서의 싸움이 있고 2번에서의 싸움이 Entonces hay la primera guerra y hay la segunda guerra. En la primera guerra, 선을 원하는 마음을 가지고 죄의 정욕과 싸우니까 날마다 지고 날마다 죄인이 되는 거예요. porque usted peleaba con los deseos de hacer el bien contra los deseos del pecado, por eso perdía. Pero la persona que tiene el nuevo pacto en su corazón, 날마다 죄의 todos los 정욕이 días los deseos del pecado se levantan, pero los que tienen el nuevo pacto, 날마다 죄와 불법을 기억지 않는다는 거예요. todos los días sus pecados y transgresiones no son recordados. 이번의 싸움을 Entonces los que tienen la segunda guerra, 다시는 죄의 법 아래 esa 끌리지 persona 않는 거예요. jamás puede ser guiado bajo la ley del pecado más. Por eso ya no hay más condenación. 네, 이걸 죄의 법 아래가 아니고 이제는 Por eso 생명의 esto no es la ley del pecado, sino la ley del espíritu de vida. 의롭다고 Por eso 하는 puede ser llamado justo. 왜 ¿Por qué la gente dice que son pecadores? ¿Por qué la gente se llaman pecadores? 죄의 법 아래 사로잡혀 가니까 Es porque 죄인이라고 son 하는 거예요. capturados por el pecado. 생명의 성령의 법 Pero 아래 los que están bajo la ley del espíritu de vida 의롭다고 이야기해요. dicen que son justos. 자, 그래서 하나님을 Ellos dicen que creen en Dios, 예수님이 십자가에 주 내 모든 죄를 씻었다. aunque dicen Jesús lavó todos mis pecados en la cruz. 주여 이 죄인, 주여 이 죄인, 이 죄를 용서해 주시고 왜 정죄함이 Cuando la gente dice, Señor, soy pecado, Señor, soy pecador, Señor, soy pecador, 마음에 새 언약이 es 오지 porque esa 않았기 persona no ha recibido un nuevo pacto en su corazón. 때문에 선을 원하는 마음을 가지고 싸우니까 Porque está peleando contra el pecado con el deseo de hacer el bien. 늘 Por eso siempre están en medio de la condenación. 그러나 새 Pero la persona que tiene el nuevo pacto en su corazón, 이제 ellos 이번의 pelean la 싸움을 segunda 싸우고 guerra. 예, 죄의 정욕은 똑같이 El 일어나요. deseo del pecado se levanta igual, 그러나 죄와 불법을 기억지 pero 않는 porque 새 tienen 언약이 el 마음에 nuevo 있기 때문에 pacto en su corazón de que no recordará sus pecados y transgresiones, 나는 날마다 por eso ellos 의롭다고 pueden decir que son justos. 그래서 결코 Por eso ya no hay más 정죄함이 condenación. 로마서 7장에 이 부분이 사람들의 마음에 Porque 걸리지 않고 Romanos capítulo 7 no se ha resuelto en el corazón de la gente. 늘 죄의 법 아래 Por eso 끌려가서 죄인이라고 siempre 부르고 son guiados por la ley del pecado y terminan siendo 그래서 pecadores. 예수 그리스도 안에 있는데 결코 정죄함이 없나니 Dice, por eso ya no hay más condenación en Cristo. 왜요? 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 너를 해방시켰다. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo los ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. 8장 1절까지 와야 완전한 구원인 거예요. Solo cuando obtiene Romanos 8.1, allí se obtiene 왜 la 사람들이 salvación 하나님을 perfecta. 믿는다고 하면서 예수님 십자가에 죽어서 내 죄를 씻었다고 하면서도 죄인이라고 하는지 이해가 되십니까? Ahora entienden por qué la gente dice creen en Jesús y creen que Jesús murió en la cruz por su pecado y siguen siendo pecadores porque no tienen el nuevo pacto en su corazón. 왜 선을 원하는 마음을 가지고 끊임없이 선하게 살려고 노력하지만 Y aún con el deseo de hacer el bien siempre tratan de vivir así. 결과는 날마다 죄인일 수밖에 없습니다. Pero no tiene más opción que vivir como pecadores cada día. 언약이 마음에 온 사람은 Pero la persona que tiene el nuevo pacto, 날마다 의인이 cada día pueden decir yo soy justo. 결코 정죄함이 없는 Y 삶을 pueden 살 vivir una vida donde no hay más condenación. 예, 이게 완전한 Este es el Evangelio perfecto. 하나님 우리에게 이 완전한 복음을 주시고 Dios nos ha dado este Evangelio perfecto. 자, 이렇게 이제 하나님과 마음에 교통할 수 있을 때 Cuando puede tener el intercambio con el corazón de Dios y se une con el corazón de Dios, 그 사람이 가장 행복한 사람. esta es la persona más feliz. 여러분이 이 완전한 복음을 전하는 하나님의 복음의 일꾼이 되어서 Para que sean los trabajadores del Evangelio que predican el Evangelio 땅끝까지 preciso, 복음을 전하는 그 하나님의 사명에 동참되어지게 되길 바랍니다. espero que tomen parte en el llamamiento de Dios para predicar el Evangelio por todo el mundo. Vamos a orar. 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias.
많은 사람들이 이 Muchas 진리를 personas no 알지 saben esta So many verdad people do not know this truth. 늘 y 죄인의 siempre 위치에 están en el lugar de pecadores. Dwelling in the place of 이 a sinner. CLF를 통해서 Through the CLF, 우리 목사님들 마음에 Por favor, permita que los pastores tengan el nuevo pacto en sus corazones. 결코 정죄함이 없는 복된 삶을 Permítale 살게 tener una vida bendita donde ya no hay más condenación. 많은 사람들이 이 완전한 복음을 Porque 알지 mucha gente no conoce el evangelio exacto. 하나님을 믿는다고 하지만 여전히 죄인의 위치에 Aunque dicen que creen en Dios, siguen siendo pecadores. 참된 진리의 복음을 증거하면서 Mientras predicamos el testimonio del evangelio, 끝까지 복음을 증거하는 주의 사명을 다할 수 있게 되기를 바랍니다. le pedimos que usted permita que se cumpla su llamamiento a predicar este evangelio. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 Le damos gracias en el nombre de Jesús oramos. in the Amén. name of Jesus Christ we pray. Muchas gracias. Muchas gracias. 감사합니다. Thank you very Muchas much. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.